apakah waktu-waktu yang dilarang mengerjakan solat? Mengenai waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat. Sebelum saya menjawab waktu-waktunya, terlebih dahulu saya menjelaskan dulu maksud soalannya. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat. Salat mana? Kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut sebelum ini, khususnya mengenai orang-orang yang tidur, orang-orang yang terlupa. Maka Rasulullah kata orang-orang ini lakukanlah solat pada waktu dia jaga daripada tidur atau waktu dia ingat daripada lupa. Tak kira waktu-waktu apa. Jadi yang dipersoalkan di sini bukan waktu-waktu yang fardu, bukan solat fardu, tapi ialah solat-solat sunat. Mungkin yang maksud ialah solat sunat. Di sinilah ulama-ulama mengatakan bahawa di sana memang ada waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan salat sunat ataupun salat-salat yang tidak bersebab. Para ulama telah menggariskan 5 waktu yang dilarang kita mengerjakan salat-salat, khususnya salat-salat sunat. Yang pertama sekali ialah selepas kita menunaikan salat subuh sehinggalah naik matahari. Itu yang pertama sekali. Artinya kalau kita mengerjakan salat subuh pukul 6 misalnya, maka selesai kita mengerjakan salat pukul 6 sampailah naik matahari, tidak boleh lagi kita mengerjakan sebarang salat lain, kecuali salat-salat yang bersebab. Misalnya, ada setengah ulama mengatakan kita diharuskan mengerjakan salat subuh qadaan selepas kita menunaikan salat subuh adaan. Itu bersebab sebab kita nak qada. Mana boleh kita qada dulu pada adaan? Kita sembahyang, kita solat sunat fardu subuh adaan, oleh kerana kita masa muda-muda dulu banyak tak solat pun. Tua-tua ni baru nak solat, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu solat subuh kita belum buat lagi. Maka sekarang bila mana kita sedar, kita nak qada. Tiap-tiap subuh qadaan diikuti dengan adaan. Qadaan diikuti dengan adaan. Itu diharuskan. Yang tak boleh ialah salat yang tidak bersebab. Satu. Yang kedua ialah waktu terbit matahari. Waktu matahari nak mula keluar. Itu dia katakan waktu isyraq. Waktu yang betul-betul matahari nak keluar. Itulah waktu yang dilarang. Dilarang betul-betul. Yang ketiga, waktu tepat rembang matahari. Waktu matahari terpacak atas kepala kita. Waktu bayang-bayang tidak ada. Itulah waktu yang dilarang. Sebab itulah kalau kita nak sembahyang zuhur, nak salat zuhur, biarlah tergelincir sikit matahari, barulah boleh kita mengerjakan salat zuhur. Yang keempat, selepas kita menunaikan salat asar, hinggalah terbenam matahari. Kalau kita mengerjakan salat asar pukul 4.30, 4.45 misalnya, selepas kita salat, sampailah terbenam matahari. Kalau kita kerja salat asar pukul 6 petang, daripada 6 petang sampailah terbenam matahari. Kalau kita salat asar pukul 6.30, daripada 6.30 sampailah terbenam matahari. Itu waktu yang dilarang selepas salat asar. Yang dilarang ialah salat yang tidak bersebab. Tapi salat yang bersebab seperti qada, seperti janazah, itu diharuskan, dibolehkan. Yang tak boleh, yang dilarang ialah salat yang tidak bersebab. Dan yang kelima ialah pada ketika waktu matahari sedang terbenam. Daripada lepas asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelimanya, waktu yang matahari sedang terbenam. Itulah waktu yang iblis, syaitan sedang berpesta. Sebab itulah kita dilarang mengerjakan solat waktu matahari sedang terbenam.